Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମ ପରିବେଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହାର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ କହିଛି। ତ କ ନମ୍ବର କହିଛି ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା ବା ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଓଟ, ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥା, ପର୍ବତ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୁଷ୍କରଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜୈବିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈବ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ନିର୍ଜୀବ, ଯେମିତିକି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଜୈବିକ ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ଯେମିତିକି ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ ବା ଉପାଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ? ନା ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଓ ମାନବକୃତ ଉପାଦାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଓ ବାସଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, କାରଖାନା, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନବକୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବକୃତ ଉପାଦାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ? ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ଏବଂ ଯାହାକି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲେ? ନା ମାନବକୃତ ଉପାଦାନ। ଯାହାକି ମଣିଷ କୋଉଟା କୋଉଟା ତିଆରି କରିଛି? ନା ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, କଳକାରଖାନା, ଯାନବାହନ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କରେ? ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନବକୃତ ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ଅଛି।
एहार उपरि भागरे पर्वत एवं मालभूमि समतल भूमि उपत्यका आदि असमान भूमि सब रही है। देखा ओ नंबर कही जैविक परिवेशर दुईटी मुख्य अंश कौन। जैविक परिवेशर दुईटी मुख्य अंश है कौन ना गोटे है प्राणी जगत आ गोटे है पिले कौन उद्भिद जगत है। तापर आम देखा जैव मंडल क्या कह जाए अश्मंडल वायुमंडल और बारिमंडल अंतर्गत पारस्परिक संबंध थिबा तथा जीवन धारण पई आवश्यक करुथुबा उपादान गुड़िक कौन होता पतला तथा संकीर्ण स्तर को आमे कहिबा जे जैव मंडल। यह उभय प्राणी एवं उद्भिद को नहीं गठित। तापरे पिला माने आमे देखिबा 2 नंबर ठीक उत्तरटी बाछि लेख बोली कहिछि केउटी गोटे प्राकृतिक परिसंस्था नुहे। प्राकृतिक परिसंस्था कोटा नहीं देखिले ना मरुभूमि गोटे प्राकृतिक परिसंस्था आम जानी जंगल गोटे प्राकृतिक परिसंस्था किंतु आक्रम देखिच कि प्राकृतिक नहीं मानवकृत ये मानवकृत प्राकृतिक नुह। केउटी मानवीय परिवेशर एक अंग नहीं जदि पिले मानव परिवेश नहीं निहाती से कौन हो प्राकृतिक हो। तो देख प्राकृतिक कोड़ा कोड़ा धर्म गोटे कौन हम मानव मनीष तैयारी करते धर्म जो विभिन्न प्रकार धर्म गुड़िक मनीष तैयारी कर संप्रदाय मनीष तैयारी कर भूमिटा को मनीष तैयारी कर तो एम भर अलग कोटा हम भूमि। केउटी एक मानवकृत परिवेश मानवकृत पर्वत मनीष तैयारी कर समुद्र मनीष तैयारी कर रास्ता हाँ यहाँ मनीष तैयारी कर सठिक उत्तर। नेक्स्ट देखिबा केउंटी परिवेश निमंते विपद। परिवेश निमंते विपद कोड़ा ना बढ़ुथिबा उद्भिद एटा परिवेश में विपद की नाही एटा नुह। आउ कोन बढ़ुथिबा शस्य विपद की नाही तो कोड़ा बढ़ुथिबा जनसंख्या जनसंख्या बढ़िले परिवेश में विपद होइथाय। तापर देख पिला माने 3 नंबर देखिबा स्तंभ दुईटी मध्य संपर्क स्थापन कर लेख। जैव मंडल सहित कोड़ा संपर्क हम जैव मंडल कहले जाकि जल स्थल वायु एगुड़ी बुझे पारना ताहले कटा सहित एक सहित कोड़ा टाइट क हम घ घ इरा। तापरे वायुमंडल देखिबा वायुमंडल को वायुमंडल कहले कौन ना पृथ्वी को घेर रही गैसीय एटा वायुमंडल कटा दुईटा हम क। बारिमंडल कहले कौन बारिमंडल कहले जल राशि को बुझाए केवल जल को आम बारिमंडल बोली कहि परिबा। आ परिवेश तो आम जानिछ आम समस्त जानिछन हमर परिवेष्टनी आम कौन कहिबा परिवेश बोली कहिबा। तापरे पिले कहिछि कारण दर्शाओ। मनीष परिवेश रे परिवर्तन आनि थाए तार कारण दर्शाओ। मनुष्य तार आवश्यकता को मेटाइबा पई प्राकृतिक परिवेश उपर निर्भर करिथाए। फलरे कौन हुए फलरे परिवेश रे परिवर्तन होइथाए। से कृषि पई भूमि को कर्षण करे जलसेचन व्यवस्था पई केनाल पुष्करणी खनन करे परिवहन पई जंगल काटी रास्ता पोल निर्माण करे जंगल काटी शिल्प कारखाना निर्माण करे फलरे परिवेश रे अनेक प्रकार परिवर्तन देखा जाय थाए। तापर देखिबा ख नंबर प्राणी और उद्भिद परस्पर निर्भरशील। आम समस्त जानिछन पिले प्राणी उद्भिद समस्ते परस्पर सहित निर्भरशील कहीं ना जैव मंडल प्राणी और उद्भिद सेमानकर जीवन धारण पई परस्पर उपर निर्भरशील होइथाए। उद्भिद निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करे प्राणी मानकर खाद्य तथा अन्य केतक आवश्यकता को मध्य उद्भिद पूरण करिथाए। 3 मिनट कहिछि प्राणी मानकर वर्ज्य पदार्थ बा मृत अवशेष गुड़िक मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई थाए जहा फल उद्भिदर वृद्धि पाई साहाय्य करे। तापर देखिबा ग नंबर प्राकृतिक बा मनीष प्रकृतिर विभिन्न मनीष प्रकृतिर बिना सहायता रे चली पारे नाही। उत्तर देखंतु प्रकृति एहा द्वारा सृष्टि होइथिबा
प्रकृति द्वारा सृष्टि होइतिबा भूमि जल वायु उद्भिद जीवजंतु आदि को लेकर प्राकृतिक परिवेश गठित होता है। परिवेश ही मनुष्यर जीवन धारण निमंते मौलिक आधार जोगाई थाए। श्वासक्रिया पाई पवन पीवा तापरे स्नान सफासुतुरा पाई पानी खाइबा पाई खाद्य एवं घर पाई भूमि प्राकृतिक वा प्रकृति जोगाई थाए। तेणु प्रकृतिर बिना साहाय्य मनीष चली परिबो नाही। ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆମ ପରିବେଶ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।